अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 19 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में आज हमें बात करते हैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। आपका नाम मोहम्मद लक़ब जलालुद्दीन और मौलाना रोम के नाम से मशहूर हैं। बल्ख में 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद शेख मोहम्मद बहाउद्दीन अपने ज़माने के बड़े आलिम और मशहूर बुज़ुर्ग थे। शुरुआती तालीम अपने वालिद से हासिल की। बादशाह वक्त के किसी बात से नाराज़ होकर वहाँ से शेख बहाउद्दीन अपने बेटे जलालुद्दीन को लेकर खोनिया चले गए। उस वक्त जलालुद्दीन रूमी की उम्र 18 या 19 साल थी। आपने खोनिया में तकरीबन 8 साल मुख्तलिफ असातिज़ा से इल्म हासिल करते हुए मुल्क शाम के इल्मी शहर हलब का रुख किया और मदरसा हलाविया में रहकर शेख उमर बिन अहमद और कुछ दूसरे मदारिस के माहिर और मुमताज़ उलमा की खिदमत में रहकर तमाम उलूम में मुकम्मल महारत हासिल कर ली। उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन की उम्र 40 साल हो चुकी थी। जब उनके वालिद मोहतरमा की वफ़ात पर सैयद बुरहानुद्दीन तिरमिज़ से उनकी ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए तो उनका इम्तिहान लेकर फरमाया कि बस अब इल्मी बातें रह गई हैं। तुम्हारे वालिद की ये अमानत अब मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। चुनाचे 9 साल तक मौलाना रूमी ने उनकी सोहबत में रहकर इल्म बाती और मारिफत और सुलूक के मरातिब तय कर लिए। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, सितारे के बारे में। रात में खुले आसमान पर बेशुमार सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। इन सितारों की चमक और रोशनी से आसमान बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने आसमानी दुनिया को रोशन चिरागों से ज़ीनत अता फरमाई। ये कितनी अजीब बात है कि हज़ारों साल से करोड़ों सितारे आसमान पर ऐसे जगमगा रहे हैं कि कभी रोशनी ख़त्म नहीं होती। लोग इन सितारों के ज़रिए रास्ता और मंजिल की सिमत मालूम कर लेते हैं। आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में भी रात में जहाज़ के कप्तान सितारों की मदद से रुख मालूम करते हैं। इन सितारों के बराबर चमकना और वक्त मुकर्रर पर निकलना अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्स के बारे में, एक जैसी चीज़ का आपस में बेचने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले चांदी चांदी के, गेहूँ गेहूँ के और जौ जौ के बदले खजूर खजूर के और नमक नमक के बदले बराबर और नकद बेचा जाए। जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा का मुतलबा किया वो सूद का मुर्तकिब हुआ। लेने और देने वाला उसमें बराबर हैं। सही मुस्लिम हदीस
4148 ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اگر سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے اور اس طرح کی ایک جیسی چیزوں کو جب آپس میں ایک دوسرے کے بدلے بیچا جائے تو ان کا دونوں طرف مقدار میں برابر ہونا اور نقد ہونا واجب ہے. کم زیادہ یا ادھار بیچنا حرام ہے. 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں. سفر حج سے واپسی پر دعا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غلام حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور یہ دعا دی: قبل اللہ حجک وغفر ذنبک واخلف نفقتک. اس کا ترجمہ کو اللہ تیرا حج قبول فرمائے، تیرا گناہ معاف فرمائے اور خرچ کا بدل عطا فرمائے. عمل الیوم واللیلہ ابن سنی 505 کے ریفرنس میں سے. 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، حاجی سے ملاقات کرنے کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آیا ہے. مسند احمد 5371 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں. نابینا کو غلط راستہ بتانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعنت ہے اس شخص پر جس نے نابینا کو غلط راستہ بتایا. تو ہندے ادمیان کو. مسند احمد 2914 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. غلط راستہ بتانا نہیں، ان کے اوپر لعنت ہے کر کے بولتے ہیں. 7واں قصہ دنیا کے بارے میں. اللہ کی ملاقات کا منکر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے: ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاڈے ہوئے ہوں گے. لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. سورہ انعام میں اس پر 1 آیت میں ہے سب آتی ہے. 8واں قصہ آخرت کے بارے میں. کافر کے نیک اعمال بے حیثیت کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ کچھ بھاری بھرکم موٹے بدن والے آدمی اس حال میں آئیں گے کہ اللہ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. پھر فرمایا: پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزناً. اس کا ترجمہ کیا ہے تو چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کافروں کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. صحیح بخاری حدیث 4729 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. 9واں قصہ طب نبوی سے علاج. دبلے پن کا علاج. دبلے پن کا تو جو باریک ہتے نہیں، پتلے ہتے، اس کو سے علاج ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے
मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत करने का इरादा किया तो मेरे दुबलेपन का इलाज करने लगी, मगर कोई इलाज कारगर ना हुआ। फिर मैंने तर खजूर के साथ ककड़ी खाना शुरू कर दिया तो मैं मोतदिल जिस्म वाली हो गई, यानी दुबलापन दूर हो गया कहते। किसके साथ? तर खजूरा तो भीगे खजूरा के साथ कंकड़ी खाए तो। इब्ने माजा 3324 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, खरजदार को मोहलत देने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर खरजदार तंग दस्त हो तो उसको आसानी पैदा होने तक मोहलत दीजिए, और अगर तुम अपना कर्ज माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है। सूरह बकरा में 280वां आयत में है सब बात ये खर्च के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 19 जिलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 जिलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।